So, hello, good afternoon. So, idikal man, tinagpatinggaanan natin ito'y or DJ workload nga inted ko kanyayo ket ito'y first nga what's more. So, the first activity which is the self-concept inventory. So, ito'y tinagpatinggaanan nyo and no nakita yo DJ post ko DJ Facebook group DJ workload tayo tatangaal daw. Okay, ket ag-start ito'y discussion part dito what's more. So, deto'y ket pure discussion mo kauping awan iti answeran nyo ito'y. Adaman di gadyo makita yung guide questions and processing questions, okay? Haan nga kasapulan nga isurat iti papel or ijay journal. Okay? So, when answeran nyo isuda for the sake of the discussion, ngem haan ko nga i-require nga isurat yo ijay journal or ijay papel. Ngem haan nakayat nga sawen nga gaputa nga answeran dito yan ket ay labtawak latanhan kung basain and no. Okay, kasapulan nyo nga basain digitoy nga discussion. Okay? When digitoy discussion part na kasapulan nga basain tapno no maanserang digijay questions kadigijay sumarsaro no nga activity. Okay. So, dito yung pure discussion part. Okay. Okay, ginganad ta discussion. And, the last processing question. Dito yung mauding ang processing question iso iti answeran nyo. Okay. Pangikwaan dito ikwayo ijay journal. Ijay journal, ijay notebook. Iso iti pangikwaan, anat title na dito nga activity. Activity 1.2. Okay? The activity 1.1 no kwan iso DJ inaramid yu idikalman. So, digitoy ket dayon na DJ inquire ijay notebook yu idikalman. Again, I repeat, notebook pangikwaan haan nga ijay papel. Okay. Ito iti pag-startan when no pagrugyanan nyo nga pag-answeranon. Okay, next is what's more part. Dati what's more nga may kadwa ada duwa nga parts na. Dati video review can DJ my banner the treasure within me. Okay. So dati video review haan yun no pa nga an-answeranon. Okay lang nga buyain yung DJ video ngem it is not necessary for you to answer this part. Okay. So, kasi, unfair met ka digiji awan pag-internet na kat adamet na road points na no pa-anserak detoy. Okay, so, hanyon, answeranin. Next is, detoy my banner, the treasure within me. So, haan nyo nga, kopkopyaan detoy drawingan. Haan nyo nga i-drawingan. Tilang aramidon nyo is, you complete the phrases to make a sentence. Okay. Fill the spaces provided by answering what is asked in each number. Haan nyo nga i-fill deto yan. Tiobraen nyo, answeran nyo, digitoy. Copy the phrase or complete the phrase. Okay, adiin ko ang Facebook group nga example no kasanot aramidan nyo kadetoy, kitain nyo latan. Okay, sa kuma 1 to 2. The two things I do very well is, etc. Sa lang. Okay? So, ana digiji kayat mong ubraen. These questions are very personal. Kihaan nyo kasapulan iti ag kikinopya ito yan. No ana iti talents mo, no ana digiji paglaingam, no ana digiji weaknesses mo, isot ikwam itoy. Ana digiji personal goals mo, isot ikwam. Okay? Awan wrong nga answer. As long as us-usto digijay ikabkabil mo. Next is what I have learned. Very easy task. Okay? Word hunting. Okay, the instruction here is identify the skills that will greatly increase the efficiency of a person. Ikit-kitain tayo ito yung word, skills. Okay, ana digijay skills nga mangtulong iti mesa nga tao. Okay, no ada makita yung words ito'y kitain nyo, skill ba dijay? Okay, makatulong ba dijay kadigiti tao? Okay, that's the question. So, kas lang kumadati personality. Is personality a skill? Yes or no? Depende king ka. Okay? So, again, kas na DJ umuna tatay, J banner, haan yung nga kopyain dito yan. Okay? Just write your answers. Answer only. Ano parparigaten ti bagbagi yun. Okay? Next is what I can do. Ito'y what I can do part, ikwaman iti
journalon. Okay? So, activity 1.3 nukwan. Activity 1.3, again, very personal questions. Okay, these are the guide questions. What do you consider as your weaknesses, abilities, and talents? Oh, panunod ka lang, ana digiji pagkapsuta, ana digiji kayak, ana digiji talento. Isurat mo. Very easy. And next one is the assessment part. Ito yung assessment part, dati di magbagaktat tayo nga kasapulang basaen di discussion. Kasi, digito'y questions ito'y. Okay? Maanseran digito'y nga questions no binasam DJ discussion. Anyway, digito'y answers ito'y masapulam ijay discussion part. Okay. No makita yo, idikal man, ada pinaaramid ko or pinaanserak nga what I know. O, dati what I know. Dati what I know part, kat dati digijay diagnostic test. Diba, idun una ti klase, di face-to-face pa lang, kat agpa-exam dagos ni teacher. Diba, agririri kayo, idi ko nga, ana nang kami pinagklas-klase, exam dagos yan. Dito DJ makon ko na nga, diagnostic test. Ito yung makita, no adaba iti stock knowledge you, do you have prior knowledge, okay, regarding this topic. So, hanyo una is stressan ti bagbagiyo iti what I know part, okay lang, mesa do what maalayo so what, okay? Haang kayo nga, agod ko, di go hang kayo sa search no, anat amuyo isot i-answer you. Mesa do what na alam, okay lang what I know part, basta ma-perfect mo, or ado iti maalam, ito'y, kananan, di assessment part. Okay, iti assessment part. Kaya't nasawin, no basit na alam ijay, tapos na perfect mo deti assessment part, kaya't nasawin, adda iti nasursurum ka deti nga module. Okay? Anyway, kung nakmanin, no basain nyo DJ discussion part na maanseran nyo amin dito. Very easy. And the last one is the additional activities. Ikwaman ti journal dito yan, ijay notebook with the title Activity 1.4. So, I expect nga adda iti upat nga activities ijay journal yo. Okay? Again, very easy, personal questions, ana iti nasursurum, kasanum nga mai-apply, digito nga nasursurum kad iti nga module. So, DJ lang, if you have questions, please post it at our Facebook group. Okay, bye.